I am from the near the mountain of Pangil. It's getting kapot-kapot na po akin. Napa man to ako at pagkasapuyan ko sa glue. Hindi kayo makuha. Wait. Parang baliw. Guys. This is my favorite Pop Panda. Wow, nice you are. Not old. You young, beautiful. Oh! I'm old. But I'm still happy. Not young anymore. I'm getting old. Pero I just want to be young. Kaya, takunok yung kapit sa mahulog. Ano ba yung Di ka pwedeng sumabay. Kaya mayo ipadoon akin. Makapirait lagi ko. Hindi na mag-video ki, di ko mag-live. Magpa-music si Marlon, di ko ka-live. Because it does not have earnings. Wala na, wala itong akong ilusyonan. Yari. Comment guys, comment. Nindot, ito sa'yo color ka nindot ang tayo na headband. Brown, no? Oo. Sino kulay mo? White mo ko di para wala kontra. May kontra. Kailan ko bang ko ang One, bang kunti. one man mo. Ani? Ang color pink niya, mag-red ka. Munang white akong order. Kani siya te kay trans man ni siya te. Kani siya anak ato ni Six Bam IC. Laki ba siya? Laki na siya din nag-trans. So, kuan bulag na may iyang mamang papa. Important kasi yung papa magpalit og mga katambal bitaw pang si tate. Babae. Pang kuan ba? Yung mga maintenance na Yapon kay si Kakay. Badal ka mo kayo. Pwede na TikTok em. Kato. Aman? Kato gani. Katong. Hindi ko na alam. To? It lang. Until 15 minutes live, I'll be back. We'll be going to dance, guys. Kay cute naman gihapon. Kay ambot oy. I can't hold my age. My age is going faster. My age is going faster. They're so dangerous. Yeah.